dito'y lubong awan di maay na ni Kristo Jesus awan ken ka at daan ka man ano at kinabaknang nungteng to ti tiyempo mapukaw da. O Jesus, sagyaman na tuy matak na lugtan napatek na darambas masulkot na ugasan tuy puso ket panunod inka dinalusan binaliwam ti banbanag iti nailagitan naibundo malaunay nga agpaiso tigyan ti maysa makunkuna a Kristiyano dumawdawel dumakdakes man ti tiyempo nagsakal na agtalina manunot ken puso. O Jesus, sagyaman na tuy matak na lugtan napatek na darambas masulkot na ugasan ti puso ket panunod inka dinalusan binaliwang ti banbanag iti nailangitan. Ngarod kansat ko at lunen di tapuso bubugtong nga anak ti Diyos sana marswa di daw tapuso ang tuktok ko nanam anak ko luktam ket pastriken na kumang. O Jesus, sagyaman na tuy matak na lugtan napatek na darambas masulkot na ugasan ti puso ket panunod inka dinalusan binaliwang ti banbanag iti nailangitan. O Jesus, sagyaman na tuy matak na lugtan napatek na darambas masulkot na ugasan ti puso ket panunod